Ikaduhang balik na ako sa Apo. Mayo Buntak, Apo Island. Ulo. Okay. Time check. 7:21 in the morning. Shout out! Jiran! Hubog na kami eh! Diora! Ayaw ko talitin ko. Bante! Dilit kita. Diora, bante! Woo! Shout out! Bawin Anglers! Pasig no, Pasig Memo, pinalitin ko sa palengke no. Naginawa ka doon. Ha? Naginawa. Hala! Hey! Very my God, there is a set aside. Tuwas, mapsa. Breaking record! Mark Pantayanon! Shout out! Obencito, shout out! Yo, naginawa. Shout out! Neil! Gormis Farm, shout out! Flight ko mamayang gabi. Shout out! Ano Papadan! Sora Papadan! Elenita, shout out! Aduding! Shout out Aduding! Ray, tagwami yun na kay Bukat ni Dalalon. Andorno, shout out! Paring Salde! Ayaw na lang daw rin, kay naay bata. Wala pa man to, mo kuhan silang mamanit. Tunton sa amin guys, kay naaman may kuhan, kontratag alas 8. Linaw kayo sa Island. Cornats ra, sinaw kayo, walay sulog. Wala may nagkuhan. Ayan si Mama Betty. Ako na po, da. Wala pa. Dayong niyon siya nga. Dahil ikaw na po, wala makay video. Ako na po, do. Diora, ako na po. Buenas ko ng sombrerohan eh. Sige ni pagkaigo. Comment, Lord. Tahan mapadres ko guys. Ay. Sulaw. Asa nang kamera na nani ko dira? Balik sa nakos view. Shout out Tita Chi. Tita Juna, shout out. Shout out Tita Chi, oh, Apo Island oh, di ame. Tita Juna, shout out. Mama Net, shout out. Di orang Mama Net oh, kadapok na po ko Mama Net oh. Ligya ra ni oh. Tonton sa Microsoft. Bye-bye.